में खुतबा शुरू हो चुका, हम बढ़ते हैं खुतबे की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व हुवा हबीबुर रहमान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला जमीइल अंबिया वल मुरसलीन व अला कुल्लि मलाइकतिकल मुक़र्रबीन व अला इबादिका स्सालिहीन सलातन मा तुहिब्बु व तर्दा या रहमान अम्मा बाद फया अय्युहस्सक़लान मिनल इंसि वल जान क़द मदा अक्सरु शहरि रमज़ान व मा बक़िय मिन्हु इल्ला क़लीलुज़ ज़मान शहरुर रहमति वल गुफ़रान फलवदाउ लिशहरि रमज़ान शहरुन फीही लैलतुल क़द्रि वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर व अफ़दलु अज्ज़ाइज़ ज़मान मन क़ाम फ़ीहा ईमानन व इह्तिसाबन फ़ाज़ बिर्रौहि वर्रैहान फलफ़िराक़ लिशहरि रमज़ान शहरुत तसाबीह व तरावीह व तिलावतिल क़ुरआन अलवदाउ वलवदाउ लिशहरि रमज़ान शहरुन उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान
شهر رمضان فيا أيها الإخوان والخلان توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم أبدا لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أعدل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم
وعلى ابنيه الكريمين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء البطول الزهراء صلوات الله تعالى وسلامه على أبيها الكريم وعليها وعلى بعدها وابنيها وعلى عميه الشريفين المطهرين من الأدناس الحمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأعز وأتم وأهم وأعظم